Hello, my name is Dyah Mustikasari and my student's number is C11.7.1 and 0.1 to 5. In this video for mid-test interpreting, I'm going to interpreting Anne Hathaway for her speech in United Nations meeting. When I was a very young person, I began my career as an actress. Saat saya masih muda dulu, saya memulai karir saya sebagai seorang aktris. Whenever my mother wasn't free to drive me into Manhattan for auditions, I would take the train from suburban New Jersey and meet my father, who would have left his desk at the law office where he worked. Kapanpun ibu saya tidak sempat untuk mengantar saya ke Manhattan untuk audisi, saya akan naik kereta dari pinggiran New Jersey dan bertemu ayah saya yang akan meninggalkan meja kerjanya di firma hukum tempatnya bekerja. And we would meet under the upper platform arrival and departure sign in Penn Station. Dan kami akan bertemu di bawah papan tanda keberangkatan dan kedatangan peron di stasiun Penn. We would then get on the subway together, and when we surfaced, he would ask me, "Which way is north?" Kami lalu akan naik kereta bawah tanah bersama dan saat kami tiba, dia akan bertanya ke saya, arah mana ke utara? I wasn't very good at finding north in the beginning, but I auditioned a fair amount, and so my dad kept asking me, "Which way is north?" Over time, I got better at finding it. Saya tidak begitu paham arah ke utara awalnya, tapi saya sering audisi, dan ayah saya terus bertanya kemana arah utara ke saya. Semakin lama, saya semakin paham arah ke utara. I was struck by that memory yesterday while boarding the plane to come here, not just by how far my life has come since then, but by how meaningful that seemingly small lesson has been. Saya cukup terkesima dengan memori itu kemarin saat naik pesawat untuk ke sini. Bukan hanya karena betapa jauh hidup saya dulu hingga sekarang, tapi juga bagaimana berartinya pelajaran yang terlihat kecil itu. When I was still a child, my father developed my sense of direction, and now, as an adult, I trust my ability to navigate space. Saat saya kecil, ayah saya mengembangkan kemampuan menemukan arah saya, dan saat dewasa kini, saya mempercayai kemampuan saya untuk menavigasi ruang. My father helped give me the confidence to guide myself through the world. Ayah saya telah membantu memberi kepercayaan diri untuk membantu diri saya di dunia. In late March last year, 2016, I became a parent for the first time. Pada Maret tahun 2016 lalu, saya menjadi orang tua untuk pertama kalinya. I remember the indescribable and, as I understand it, pretty universal experience of holding my week-old son and feeling my priorities change on a cellular level. Saya ingat bagaimana momen itu sangat tidak bisa dijelaskan dan sangat luar biasa untuk menggendong anak saya yang berumur 1 minggu dan merasakan prioritas utama saya yang berubah pada level utama. I remember I experienced a shift in consciousness that gave me the ability to maintain my love of career and also cherish something else, someone else, so much, much more. Saya ingat, saya mengalami perubahan kesadaran yang memberi saya kemampuan untuk mempertahankan kecintaan saya dalam karir dan juga menghargai hal lain, orang lain yang sangat, sangat, sangat berarti lebih. Like so many parents, I wondered how I was going to balance my work with my new role as parent. And in that moment, I remember that the statistic for the US's policy on maternity leave flashed in my mind.
Seperti kebanyakan orang tua, saya heran akan bagaimana saya akan menyeimbangkan pekerjaan saya dengan peran baru saya. Nah, seperti kebanyakan orang tua, saya khawatir akan bagaimana saya akan menyeimbangkan pekerjaan saya dengan peran baru saya sebagai orang tua. Dan saat itu saya ingat data statistik dari peraturan Amerika Serikat tentang cuti melahirkan. American women are currently entitled to 12 weeks unpaid leave. American men are entitled to nothing. That information landed differently for me when 1 week after my son's birth, I could barely walk. Perempuan Amerika diberikan cuti 12 minggu tanpa gaji, sedangkan lelaki Amerika tidak. Informasi itu saya pahami dengan berbeda. Saat seminggu setelah kelahiran putra saya hampir tidak bisa berjalan. That information landed differently when I was getting to know a human who was completely dependent on my husband and I for everything, when I was dependent on my husband for most things, and when we were relearning everything we thought we knew about our family and our relationship. It landed differently. Informasi itu saya pahami dengan beda saat saya tahu seorang manusia yang sepenuhnya bergantung kepada saya dan suami, dan saat saya bergantung kepada suami saya untuk hampir seluruh hal, dan saat kami mengulang untuk mempelajari segala hal yang kami ketahui tentang keluarga dan hubungan kami. Maknanya berbeda untuk saya. Somehow, we and every American parent were expected to be back to normal in under 3 months. Without income? Entah bagaimana, kita dan setiap orang tua di Amerika diminta untuk kembali dengan normal di pekerjaan sebelum 3 bulan tanpa pemasukan. I remember thinking to myself, if the practical reality of pregnancy is another mouth to feed in your home, and America is a country where most people are living paycheck to paycheck, how does 12 weeks unpaid leave economically work? Saya berpikir jika nyatanya kehamilan adalah adanya tambahan mulut untuk diberi makan di rumahmu, dan Amerika adalah negara di mana kebanyakan orang hidup dari gaji satu ke gaji berikutnya, bagaimana 12 minggu cuti tanpa dibayar bisa berjalan mulus? The truth is, for too many people, it doesn't. 1 in 4 American women go back to work 2 weeks after giving birth because they can't afford to take off any more time than that. That's 25% of American women. Kenyataannya, untuk banyak orang, itu tidak berjalan mulus. 1 dari 4 wanita Amerika kembali bekerja 2 minggu setelah melahirkan, karena mereka tidak mampu untuk mengambil cuti lebih lama dari itu. Dan itu 25% dari perempuan Amerika. Equally disturbing, women who can afford to take a full 12 weeks often don't, because it'll mean incurring a motherhood penalty, meaning they will be perceived as less dedicated to their job and will be passed over for promotions and other career advancement. Sedihnya, para perempuan yang tidak mampu mengambil cuti 12 minggu seringkali tidak mengambilnya sama sekali, karena itu berarti mereka akan dikenakan denda, berarti mereka akan dianggap kurang berdedikasi di pekerjaan mereka dan akan dilewatkan promosinya dan kesempatan untuk kenaikan karir lainnya. In my own household, my mother had to choose between a career and raising 3 children, a choice that left her unpaid and underappreciated as a homemaker. Di rumah saya sendiri, ibu saya harus memilih antara karir dan membesarkan 3 anak. Sebuah pilihan antara tidak diupah atau dianggap bukan ibu yang baik. Because there just wasn't support for both paths. Karena itu tidak mendukung keduanya. The memory of being in the city with my dad is a particularly meaningful one, since he was the sole breadwinner in our house, and my brothers and my time with him was always limited by how much he had to work. Kenangan berada di kota dengan ayah saya adalah kenangan yang berarti karena dia adalah tulang punggung keluarga, dan waktu saudara-saudara saya dengannya dan waktu saya dengannya sangat terbatas karena kesibukannya bekerja. And we were an incredibly privileged family.
Our hardships were the stuff of other families' dreams. Dan kami adalah keluarga yang sangat-sangat beruntung karena kesulitan kami adalah mimpi bagi keluarga-keluarga lain. The deeper into the issue of paid parental leave I go, the clearer I see the connection between persisting barriers to women's full equality and empowerment and the need to redefine and in some cases destigmatize men's roles as caregivers. Dalamnya isu atas cuti orang tua yang tidak digaji ini membuat saya melihat semakin jelas hubungan antara memberi batas atas kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dan butuhnya pemahaman kembali dan dalam beberapa kasus untuk men-setting kembali stigma akan dan dalam beberapa kasus untuk mengatur kembali stigma akan peran lelaki sebagai pengasuh anak. In other words, in order to liberate women, we need to liberate men. Dalam kata lain, untuk membebaskan perempuan, kita harus juga membebaskan lelaki. So that's my interpreting for Anne Hathaway in her speech for United Nations, and thank you for watching this video. Bye.